हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आम 100टी डेली यूज शॉर्ट सेंटेंसेस को ओडिया टू इंग्लिश रे कौन कहा जाए शिखिबा एवं यही सब सेंटेंसेस को यूज करके आपण निजर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करि परिबे एवं ए वीडियोटी आपण मानक पई बहुत ही इंपोर्टेंट रहिबो। तो आसंतु देरी न करिके आजिर वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। मु तुम परी नुहे। I am not like you. I am not like you. मु अन्य मानक परी नुहे। I am not like others. I am not like others. एबे नेक्स्ट देखिबा। मु निश्चित नुहे। यह को हमें इंग्लिश रे कहबा I am not sure. I am not sure. मु एसबु केवल तुम पई करूछि। आई एम डूइंग ऑल दिस ओनली फॉर यू। आई एम डूइंग ऑल दिस ओनली फॉर यू। तुम्हें सबु बेले सब किछि भूली जाओ। यह को हम इंग्लिश रे कहबा यू ऑलवेज फॉरगेट एवरीथिंग। यू ऑलवेज फॉरगेट एवरीथिंग। मु सबु बेले टीवी बंद करबा को भूली जाए। I always forget to turn off the TV. I always forget to turn off the TV. मु तुमको कही सारिची। यह को हम इंग्लिश रे कहबा I already told you. I already told you. एबे नेक्स्ट देखिबा। मु तुमको सब किछि देइछि। I gave you everything. I gave you everything. मु आउ चली पारुनी। यह को हमें इंग्लिश रे कहबा आई कांट वॉक एनी मोर। आई कांट वॉक एनी मोर। एबे नेक्स्ट देखिबा। मोर किछि दरकार नहीं। यह को हमें इंग्लिश रे कहबा आई डोंट नीड एनीथिंग। आई डोंट नीड एनीथिंग। ओहो मु मो घंटा भूली गली। यह को हमें इंग्लिश रे कहबा ओप्स I forgot my watch. Oops, I forgot my watch. मु आप्राण चेष्टा करिबी। यह को हम इंग्लिश रे कहबा I will do my best. I will do my best. एबे तुम पाली। यह को हम इंग्लिश रे कहबा Now your turn. Now your turn. मु भूल नुहे। मु भूल नुहे। यह को हम इंग्लिश रे कहबा आई एम नॉट रॉन्ग। आई एम नॉट रॉन्ग। आम सहित आस। यह को हम इंग्लिश रे कहबा कम विथ अस। कम विथ अस। निज बुद्धि प्रयोग कर। यह को हम इंग्लिश रे कहबा यूज योर ब्रेन। यूज योर ब्रेन। एबे नेक्स्ट देखिबा। यह टिके महंगा बा यह टिके महंगा। इट्स ए लिटिल एक्सपेंसिव। इट्स ए लिटिल एक्सपेंसिव। यह भलो कि आमे यह को इंग्लिश रे कहबा इज इट गुड। इज इट गुड। यह को कमे दियो। यह को आमे इंग्लिश रे कहबा रिड्यूस इट। रिड्यूस इट। यह को कमे दियो। ताहा करो नहीं। यह को आमे इंग्लिश रे कहबा डोंट डू इट। डोंट डू इट। यह सबु तुमर बा ए सबु तुमर। इट्स ऑल योर्स। इट्स ऑल योर्स। संपर्क रे रुह। यह को हम इंग्लिश रे कहबा कीप इन टच। कीप इन टच। तुम्हार जीवन को नष्ट करनी। डोंट स्पॉइल योर लाइफ। डोंट स्पॉइल योर लाइफ। मु बुझी पारुनी। यह को हम इंग्लिश रे कहबा आई कैंट अंडरस्टैंड। आई कैंट अंडरस्टैंड।
ମୋତେ ଦୟା କର ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୁ ମି ଏ ଫେଭର୍। ଡୁ ମି ଏ ଫେଭର୍। ସେ ସଚୋଟ ଅଟନ୍ତି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହି ଇଜ୍ ଅନେଷ୍ଟ। ହି ଇଜ୍ ଅନେଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏହାକୁ ପାଇଲି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ଆଇ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ମୁଁ ତୁମକୁ ପଠାଇଦେବି ବା ପଠାଇବି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ୱିଲ୍ ସେଣ୍ଡ ୟୁ। ଆଇ ୱିଲ୍ ସେଣ୍ଡ ୟୁ। ଏହା ତୁମର କି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଇଜ୍ ଇଟ୍ yours। ଇଜ୍ ଇଟ୍ yours। ନା ଏହା ମୋର ନୁହେଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ନୋ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ମାଇନ୍। ନୋ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ମାଇନ୍। ରାଗ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ରି। ଡୋଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗ୍ରି। ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୋର ସେଲ୍ଫ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୋର ସେଲ୍ଫ। ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ୟୁ ଆର୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ୟୁ ଆର୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ହାଭ୍ ନଥିଙ୍ଗ। ଆଇ ହାଭ୍ ନଥିଙ୍ଗ। ମୁଁ ଏହା ଜାଣିଥିଲି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ନ୍ୟୁ ଇଟ୍। ଆଇ ନ୍ୟୁ ଇଟ୍। ତୁମେ କେବେ ଜାଣିନାହଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ୟୁ ନେଭର୍ ନୋ। ୟୁ ନେଭର୍ ନୋ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ। ଆଇ ହେଟ୍ ୟୁ। ଏବେ କ'ଣ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ନାଓ ହ୍ୱାଟ୍। ନାଓ ହ୍ୱାଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ନାଓ ହ୍ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ। ନାଓ ହ୍ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ। ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ରେଡ଼ି। ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ରେଡ଼ି। ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଇଜ୍ ରେଡ଼ି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଇଜ୍ ରେଡ଼ି। ତୁମେ ଜଳଖିଆ ଖାଅ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହାଭ୍ ୟୋର୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ହାଭ୍ ୟୋର୍ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ ବା ଖାଦ୍ୟ ବାଢ଼ନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ସର୍ଭ ଦ ଫୁଡ୍। ସର୍ଭ ଦ ଫୁଡ୍। ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ କହୁଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଟେଲ୍ ୟୁ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ଆଇ ଟେଲ୍ ୟୁ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ମୁଁ ଏହା କରିବି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ମୋ ମତରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଇନ୍ ମାଇ ଓପିନିଅନ୍। ଇନ୍ ମାଇ ଓପିନିଅନ୍। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇଟ୍। ଆଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇଟ୍। ମୋତେ ପରେ ମନେ ପକାଇବ। ମୋତେ ପରେ ମନେ ପକାଇବ। ରିମାଇଣ୍ଡ ମି ଲେଟର୍। ରିମାଇଣ୍ଡ ମି ଲେଟର୍। ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କମ୍ ଟୁ ମି। କମ୍ ଟୁ ମି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ବିଜି ରାଇଟ୍ ନାଓ। ଆଇ ଆମ୍ ବିଜି ରାଇଟ୍ ନାଓ। ଦୟାକରି ପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ପ୍ଲିଜ୍ କଲ୍ ମି ଲେଟର୍। ପ୍ଲିଜ୍ କଲ୍ ମି ଲେଟର୍।
ମୁଁ ଏକ ସଭାରେ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ଇନ୍ ଏ ମିଟିଂ। ଆଇ ଆମ୍ ଇନ୍ ଏ ମିଟିଂ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପରେ ଫୋନ୍ କରିବି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ୱିଲ୍ କଲ୍ ୟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଲେଟର୍। ଆଇ ୱିଲ୍ କଲ୍ ୟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଲେଟର୍। ମୋର ଦୁଇଟା ଯାକ ପସନ୍ଦ। ଆଇ ଲାଇକ୍ ବୋଥ୍। ଆଇ ଲାଇକ୍ ବୋଥ୍। ତୁମେ ଯାଉଛ କି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ। ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ। ତୁମ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କର। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଚାର୍ଜ ୟୋର୍ ମୋବାଇଲ। ଚାର୍ଜ ୟୋର୍ ମୋବାଇଲ। ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍। ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍। କେହି ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ନୋବଡି କେମ୍। ନୋବଡି କେମ୍। ବିଦ୍ୟୁତ୍ କଟିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଦ ପାୱାର ହ୍ୟାଜ୍ ଗନ୍ ଅଫ୍। ଦ ପାୱାର ହ୍ୟାଜ୍ ଗନ୍ ଅଫ୍। ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍। ମୋତେ ଘୃଣା କର ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ନାଗ୍ ମି। ଡୋଣ୍ଟ ନାଗ୍ ମି। ଆଉ କିଛି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ। ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଇଟ୍ସ ଟୁ ମଚ୍। ଇଟ୍ସ ଟୁ ମଚ୍। ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ କରିଛ। ୟୁ ଡିଡ୍ ଭେରି ୱେଲ୍। ୟୁ ଡିଡ୍ ଭେରି ୱେଲ୍। ତୁମ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଜ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍। ଆଜ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍। ଆରାମସେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଇଜି। ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଇଜି। ଏହାକୁ ନିଅ। ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଟେକ୍ ଇଟ୍। ଟେକ୍ ଇଟ୍। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କର। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ସେ। ଡୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ସେ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାହା କର। ତାଙ୍କୁ ଦେଖ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ହିମ୍। ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ହିମ୍। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ୱିଥ୍ ୟୁ। ଆଇ ଆମ୍ ଭେରି ହ୍ୟାପି ୱିଥ୍ ୟୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଗେଟ୍ ରେଡି। ଗେଟ୍ ରେଡି। କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍। ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଇଟ୍ ସିମ୍ସ ଟୁ ମି। ଇଟ୍ ସିମ୍ସ ଟୁ ମି। ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛ। ୟୁ ନୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ୟୁ ନୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ଗୋ। ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ଗୋ। ଛାଡ଼ ସେ କଥା। ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଆମ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରବଲ୍। ଆଇ ଆମ୍ ଇନ୍ ଟ୍ରବଲ୍। ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଲେଟ୍ ମି ଗୋ। ଲେଟ୍ ମି ଗୋ। ଚିତ୍କାର କର ନାହିଁ।
डोंट शाउट, डोंट शाउट। ठीक अच्छी, यह आम इंग्लिश रे कहबा ऑल राइट, ऑल राइट। मते घरे छाड़ी दियो, यह आम इंग्लिश रे कहबा ड्रॉप मी एट होम, ड्रॉप मी एट होम। प्रथमे तुमे बस, फास्ट यू सिट, फास्ट यू सिट। ठीक भाबरे बस, यह आम इंग्लिश रे कहबा सिट प्रॉपर्ली, सिट प्रॉपर्ली। नहले तुमे तले पड़ी जीवो, अदरवाइज यू विल फॉल डाउन, अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। मते धर, होल्ड मी, होल्ड मी। सीधा जाओ, गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट। मते बाध्य कर नहीं, यह को आम इंग्लिश रे कहबा डोंट फोर्स मी, डोंट फोर्स मी। यह को भूली जाओ, यह को आम इंग्लिश रे कहबा फॉरगेट इट, फॉरगेट इट। तांको भूली जाओ, फॉरगेट हिम, फॉरगेट हिम। मु स्वीकार करुछि, आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट। मते रगाओ नहीं, यह को आम इंग्लिश रे कहबा डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। मु तुमको खोजुची, यह को आम इंग्लिश रे कहबा आई एम लुकिंग फॉर यू, आई एम लुकिंग फॉर यू। यह को छाड़ो, यह को आम इंग्लिश रे कहबा लीव इट, लीव इट। एबे नेक्स्ट देखिबा, मते उत्तर दियो, रिप्लाई मी, रिप्लाई मी। मते उत्तर दियो, मु एहा करि परिबी, यह को आम इंग्लिश रे कहबा आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। जारी रख, यह को आम इंग्लिश रे कहबा कीप इट अप, कीप इट अप। खुशी हुओ, यह को आम इंग्लिश रे कहबा चीयर अप, चीयर अप। मते बुझाओ, एक्सप्लेन टू मी, एक्सप्लेन टू मी। मु तथापि बुझी पारु नहीं, आई डोंट स्टिल अंडरस्टैंड, आई डोंट स्टिल अंडरस्टैंड। मु तथापि बुझी पारु नहीं। आज वीडियो आपण मानकु केमते लागिला निश्चिंत कमेंट करके जणांतु एवं जदि भल लागिची ताले गोटे लाइक करबाकू एवं अन्य मानक सहित शेयर करबाकू बिल्कुल भी भूलंतु नहीं। एवं जो माने प्रथम थर करी ए वीडियो देखुचंती एवं एमिति का इंपोर्टेंट वीडियो देखिबाकू चाहुचंती ताहले एही चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सिलेक्ट करंतु, जहा फल रे ए चैनल ले अपलोड करा जाउथबा समस्त वीडियो रे नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे प्रथमे पहुंचीबो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।